Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Guru badan kaula juga guru pada ajunan sekesempatan mangkin sami-sami hadir ajunan semulja Kiai Haji Abdul Rafiq Khalil, ajunan Kiai Haji Ma'mun Saifullah, ajunan Kiai Haji Mujibus Salam, ajunan Kiai Haji Luqmanul Hakim, Kiai Haji Abdul Rafiq Jufri, Kiai Imam Bukhari, juga tak kalep ajunan Kiai Haji Syamsul Arifin, terseteja Kiai seteja guru-guru ngaji sehadir nyuun saporah tak bisa nyebut seteja. Tapi meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngurangi takdim ben hormat dek seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, pemangku di Salir Gunung beserta seluruh aparatur desa Epon. Secara istimewa sahibud dakwah, sahibul manzil yang kika dito Bapak Mustar, Bapak Maskur, juga Ibu Mu'imah, sareng Ibu Tiwani, ben seteja jajaran majelis keluarga. Saya kesempatan makin abadaaki acara haul yang ketiga dari almarhum Besman sareng almarhumah Mu'irah. Ngereng sepertama kau leben ajunan cek buambu amoci ben asyukur ke Allah. Akati Allah tak pernah ambu aparing nikmat dek kau le ajunan. Mulai dari cekena tedung sampai tedung pole, bahkan tedung akau leben ajunan merupakan nikmat paparing dari Allah. Semoga kalaben isyukuri nikmat kak dinto tambai bi Allah kalaben pan sepanapan nikmat setak ke peke. Baik nikmat dunia langkong-langkong nikmat akhirat. Sateja sehadir sabangken semoga betetia ahli swarga. Salawat ben salam ngiring aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan semoga pamasuk ada ka kelompok syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi sehingga kaula ben ajunan ketika masuk ke akhirat tak nyeting dek ka neraka sama sekali. Amin. Apana pemik parlo kaula ben ajunan hadirin dek ka syafaat ben anyuun jauh dari neraka. Karena manusia gak dinto saampun nabudian masuk ke akhirat. Manusia nika masuk surga kalaban amal seamal nika ada tiaki ngauleh rahmat Allah. Jadi kati ajunan mangkin serabu nikah ajunan ni kemudian seteja mun abahas masalah swarga pak kira burung ajunan seteja pakun masuk swarga seteja nikah. Amin. Karena ajunan ni mencukupi syarat pun iman alaku bagus. Katinapa mun orang ler gunung ni kebede seampo alaku maksiat pakun masuk swarga makin maksiat. Umpama toman alaku dosa pakun masuk swarga. Umpama toman alaku salah pakun masuk swarga. King ecang rep gelu ka neraka. Dadi mun masalah masuk ke swarga napa kun swarga king ser sedosa nata esapora ketika ki odi sebelum ke swarga gak dinto ki por gelu ki kombe gelu ka neraka na Gusti. Dadi kula ben ajunan niku ben cuma terus swarga tapi terus tak nyedinga ka neraka. Mangkana saya jadi doa kau leban ajunan, saya doa kadin toba di dalam Al-Quran.
katina padubun Allah. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Orang badai dunia ini kasih doa, ada sebagian yang meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah pataklah hajataki etunya bi Allah ipa sampurna ipa soki pesena banyak romana raja pabriing raja gudanga raja mobilnya raja binina harus terus sakit. Bodoh orang saya bertekah hajat itunya hadirin. Tapi jabun Allah, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Keng akhirat budian tak milo. Makanya jak geton, mun beda orang kafir soki, mun beda orang tak Islam tapi pabrik banyak, mun beda orang tak ajang bajang perusahaan naik ba. Hadirin, dalam ayat lain Allah jabu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dunia seibaki kenikmatan seibaki dak kau rek tak sampung kalaban Allah tak bajang tak ibadah bahkan tak Islam mi ibrin dunia ni kebeni rizki dunia ni kebeni nikmat tapi istidraj sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ibri solakeun bi Allah walan budian tak kira lo melo makana mangkin solat kaki kapi orang menceng mujair eler gunung reka muntro ikul dia mujair nakin beribani gelu bonina odeng nakin meliaki ibri odeng kak nyaman bonina keng mun sampai ekakan odeng je gereng mari ada suko je mun pas sampai odeng ni ekakan di mujair ni kak foto ni bacen mari na ikuring mujair ni kak maka ada sampean mun tebang kiben orang kafir umpama pah andi perusahaan banyak tebang kiben orang tak Islam pah banyak pesena sampean kertek belum mati nah mujair je kok ijak kok jaki tak kok ipapiar. Jadi ada memang sebagian orang yang di dunia diberi kesempurnaan tapi wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Sementara dari gunung dan sekitarnya ini kesekipasin apa nih Kakak? Tantikan boleh sana titik. Tanda Seneng Kak, buka baraan Kak. Sekelangkong. Apa repot lagi pas sarung saya buka bandian. Empon tikan. Menipong ke tak ngandungi kau orang diki. Empon cukup. Ngandungi kak? Ngandungi orang empon. Oke. Sekelangkong kak. Nanti ada masuk surga benki pas sembian budian. Abu amin ya kok. Kebanyakan apa surga cetak kira ujung kak? Lah kelompok yang nomor 2 kata Allah, "Faminhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar." Kelompok selain benih cuma minta dunia sebagus tapi minta akhirat juga bagus. Amin. Jika kelompok ngelir gunung sadir makin benih cuma itunya seselamat, akhirat juga selamat. Benih cuma ibu to akhirat hasanah. Maksud akhirat hasanah ini ke masuk surga. Benih cuma masuk surga, tapi ibu to wakina ada benar. Ya Allah, kula akhirat benih cuma minta hasanah. Benih cuma minta masuk surga, tapi wakina ada benar. Cek penyetingaki ke apa neraka. Karena beda orang ini ke masuk surga, tapi ki masuk neraka keduh. Kau leben ajunan 2 sebentar akhirat wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nyuona masuk surga ben nyuona tak nyeting ka neraka maki sekejap. Amin kota.
Dula cengeng. Terhajat kak. Amin. Tak nyetinggalkan neraka. Amin. Bu, neraka ni kak dengan sifat-sifat yang dinyatakan oleh baginda Rasul hadirin. Ternyata apa itunya ni kebeni apa ya kak? Apa ini neraka ni kebeni bah kuning ngaikan tu kesep keleng petang saking dari panas ya. Ternyata apa ikan tu ni kokos bunat tas ya. Mun kokos sangat ni kehulaban sampean lah tak kuat bah ketin apa? Yang keromon kanak-kanak berlebur ke Praben tu bah ngucap lautan api ku seberangi ya kok. Lautan api seberangi dak macam ni tak ceng puceng aleng-leng sokon. Bedangki. Tak kira kuat hadirin. Kolek hulaban sampean ni kemun ditingkan neraka hadirin langsung atal-talan langsung poton kak. Kolek ni kena penyetingkan neraka ni langsung atal-talan langsung poton. King Allah bah ada di dalam Al-Quran. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Ketika orang masuk neraka, kolek ni keancur atal-talan poton. Baddalnahum juludan ghairaha. Epa tumbu kolek anyar, kolek ni kegenteng pole hadirin. Poton pole, tumbu pole, poton pole, tumbu pole. Mak iberikan teh, mi epa anyar pole. Karena mun kapan poton gak dinto terus poton tak ikut gak ya mari hulaban sambian saking ning sakalian liyadukul adab mak le saking igres saidi bali mari poton ema anyar pole poton pole anyar pole sehingga sakit tak rimari panas tak rimari manter tak nyetinggalkan neraka make sekecil hadirin terus Allah berselamat amin terus selamat dari neraka terus selamat dari neraka kak buk terus masuk surga terus masuk surga tertuli mate pokoknya terus masuk surga maksudnya budian thank you buk terkit lanceng umur amin keng budian saampuna sete manter kaulaban ajunan selamat manter masuk suar hadirin banyak malam-malam orang si bisa masuk surga ni kak thank you kak ngandai kak dari pak masih pak TV thank you. Aduh, macam gula panas gini dengan dia kia. Onten nyaman kemudian kena. Cuman cek repot nih hadirin. Gula nih mah mau korsen raja kelu nih. Neng ibunda je bun lau lor ke. Neng kebun lau ibunda je nyandar elang. Oh. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak amalan-amalan sebisa ada tiaki kaula ben ajunan masuk surga. Kenten gula saat makin mada pa dua ni kemun ikalakoh. Ken sponsor lebat kan. Bagi lebat kam sampai. Oh. Anta kok libat kampak pun. Oke, terus ke langkong. Oke, langkong. Terus Ki. Di dalam hadis hadirin banyak amalan-amalan sebisa tetiaki kau leban ajunan ni masuk surga. Kengten gula makin beda pak dua saus. Dua kak dirto mun ia malaki bi ajunan. Saya saus sing amalaki dua ni kah. Orang kak dirto pasti masuk surga hadirin. Bentak kira jeting ke neraka. Mak bisa sekak dirto. Ni kanjing Nabi saya jamin ni kah. Mulai saya ajabu kanjing Nabi ni kah pasti tepat. Karena debun Allah di dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mun sa'adabu Muhammad Rasulullah kak dinto pasti bener karena debuna Muhammad Rasulullah nika benih dari nafsona benih dari abang tibi tapi wahyu dari Allah. Jadi mun sa'adabu Muhammad Rasulullah pasti bener tak kira lopot. Ing mun sa'adabu rel gunung makin nyaman Muhammad dan tak genu. Tengku Muhammad tak genu. Makin Muhammad mun Jumat mangkat di budi mulai ada sandalnya produksi gendengan. Perhatikan. Kenapa hadirin? Sebisa hati kau boleh benajunan selamat.
ada satu hadis sahih riwayataki sareng al-Imam An-Nasa'i sareng Imam At-Tabarani. Katina pada guna Kanjeng Nabi, perhatikan. Kanjeng Nabi ada bu senikah. Man qara'a ayatal kursi kulla duburis salati lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Pasera orang ler gunung, pasera saus orang Bengkalan, semaus ayat kursi. Sekalian saus ayat kursi nika. Keng ibaca kulla duburis shalah, ibaca setiap pelestarin abajeng fardo. Ayat kursi na ibaca sekalian. Lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Maka selang ngalangi orang nika masuk surga situng hadirin. Ay al maut. Orang nika selok masuk surga. Iya degi mate. Artena orang seben mari abajeng maca ayat kursi sekalian, maka orang nikah hadirin pasti masuk surga. Mun pakun tak masuk surga keng pulan ki odi cek saking sedek cek pun Kanjeng Nabi langsung esabe ke kebunan surga. Artinya kau leben ajunan saamponna masuk ke akhirat pak pun masuk surga na Allah manter bisa angamalaki amin Allahumma. Ore gempang napa tak gempang nih kebuk. Mau diberi segempang nih kata ngelaku, mau berdoa jawab beri tak kira gelem sama. Maca ayat kursi sekalian ayat kursi ben mari abojeng. Maka jamin bi Kanjeng Nabi bakal masuk surga. Mun tak masuk surga, keng pulan ki odi, keng epe sabi mate. Cek saking sedeh langsung masuk surga. Hadis sahih riwayataki Imam An-Nasa'i, Imam At-Tabarani. Hadirin, dan gue sempat mikir, mace gampang nge-surga ni canggun. Maca ayat kursi sekalian ben mari abojo langsung jamin surga. Kula mangki malamalan bisa masuk surga nika ada lebih gampang dari nikah hadirin. Bi kula pikir pikir bitan kula mi tak selamat tak orang semaca ayat kursi ben mari abojeng sekalian. Mi tak selamat tak orang semaca ayat kursi ben mari abojeng fardu hadirin. Ternyata perhatikan orang semaca ayat kursi setiap lestari abojeng berarti sampian sehari sama lemukka labeng suarga 5 kali. Suarga ni kebeda labeng kak. Suarga ni kak beda kuncina. Ken kuncina ni kebeni beseh. Kuncina ni kebeni selaka. Kuncina suarga ni kak kalimat tahlil la ilaha illallah. Perhatikan ayat kursi. Ayat kursi ni ke awal ayat senikah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Perhatikan, Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Nika persis kalaban la ilaha illallah. Cuman lafaz Allah ni sabak yada hadirin. Jelas? Jadi Allahu la ilaha illahu nika pada ban la ilaha illallah. Cuman maka ada lafaz Allah. Maka ada lafzul jalalah. Jadi pada Allahu la ilaha illahu ban la ilaha illallah nika pada. Orang saya baca ayat kursi ban mari abojeng sekalian mi tak masuk surga. Berarti sehari semalam sampian muka dah benga surga 5 kali. Karena la ilaha illallah kak dinto bengla benga surga otaba kuncina suar. Makanya lambak apa beda lagu sini ke lambak. Iftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad. Ini kalau lembak bu, mungkin ada lagu ni kayak ganti janda pirang tu. Lembak pula sering tahun sangat lema ke tahun 2000 ni kah. Mun beda orang andi etip lembak ngakui aki ni kan saya petik lagu nak Miftahul Jannah ni kah. Lembak beda boleh ya sayyidi ya Rasulullah
ya man lahul jah indallah. Makin ada nih kah lagu-lagu kat ini kat ada mun lambak osom. Jadi lambak ni kah makin lagu ni bekas suara kerja ni kah lambak pukul ni kah makin nyosoi anak ni kah saya baca lagi ya kan dia menyosoi you cak makin menyosoi bah lain numpak kapan jangan ya nak iya pun dia jadi numpak kapal dari gunung. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ajunan semacam ayat kursi setiap lestari abajam berarti sehari semalam panjenengan kak dinto hadirin muka kunci na swarga. Mun sampean le muka kunci namun la andi kunci nepah ibuka sehari semalam 5 kali secara akal masa apa tak masuk akal jelas masuk apa tak masuk oh no jabar no bon bertung nih kak. Nomor 2 mipah tak masuk surga orang semacam ayat kursi ben mari abajang sekalian. Orang semacam ayat kursi ben mari abajang sekalian berarti panjenengan nyari iman dalam sehari semalam 5 kali. Iman ni kebekal anyar kalaban kalimat Allahu la ilaha illahu atau kalaban kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika ada kalimat tahlil biasanya ayahulin kalaban dabu jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Kan sini kebiasaan lagi jaddidu nyarang-nyarna iman sampean kapi orang ler gunung biqauli la ilaha illallah kalaban dabuan la ilaha illallah. Iman ni keberna telok bada iman na malaikat bada iman na para nabi bada iman na orang ler gunung ben orang kokop. Iman na para malaikat la yazidu wa la yankus lo atamba tak orang. Jadi iman na malaikat ni kapala satu sedok tahu be ni ka malaikat bada iman na nabi ben rasul yazidu wa la yankus. Iman na Nabi Muhammad ben nabi-nabi selain yazidu benar saja iman saja tambah saja mantep wala yankus tak teman korang. Iman areng ler gunung yazidu wa yankus ampo eba ampo tada. Mun kadung dateng tengkina iman adik kira nangis di masjid astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Nah teng rajana iman aja turun kicok sandal berarti iman itu bukan sini ke guluban sambian. Jadi iman guluban sambian ini kan ampunalah takut ke akhirat ampunalah bengal engki kan ampunalah ingat ke mati ampunalah terwabinia boleh kan dia kan engki kan pada pakai hudi liasin buk tak kengkulan takut termasuk kasih takwa takut kasih tua nih kan boh munteron apa cok lakar lain kak dengan laki mending bini ni kelakar bi Allah ikebai lain tore mun tak percaya buk tore swarga ni mun orang masuk swarga kan 2 istilah swarga tinggi perhatikan istilah swarga ni kasih pertama yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Orang saya masuk swarga kemudian bakal eklengi sokona dari emas ebriin mutiara kalampina ebri kain sotra itu nikah. Nomor 2 swarga nikah hurub maksuratum fil khiyam paringi bidadari sepote tera sesabu tempat-tempat isi diangki koring saya masuk swarga. Tore kula tanya ketika masuk swarga gak dintobah isi bidadari nik bini ini bah tanya ustad mun reng laki isi bidadari mun reng bini wala isi bidadara dan beri sambatannya sini kaki mun reng laki isi bidadari mun reng bini ini mami ada penjelasan budian bukan ibi bidadara. Masa kalau saya laki saya suruh bini si bini tak ruang laki ke surga. Hadirin untuk reng laki bidadari sementara untuk reng bini ayatnya yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Kemudian saampuna masuk surga sokona iklengin. Tore mun soko iklengin ni reng laki na reng bini. Reng bini. Mun soko boleh iklengin apa na boleh ding lengan, apa na boleh ding leer, pahibri mutiara. Teti swarga gak dinto hadirin seeka benda kehulaban sampian mun reng laki bukan oleh bidadari keng mun orang bini masuk swarga bakal iklengi emas bakal ibriin kalampi sotra bakal ibriin mutiara
Mata pada pos apos saring laki benreng bini secara fitrah, secara kudrat, reng laki benreng bini ne kebur leburna tak pada. Orang laki aja bur leburna orang bini. Kebuk ne kebur leburna. Orang bini. Orang bini benereng laki bur leburna, reng bini ne kebur leburna pese. Emas kalampi. Kiye kok. Reng laki kak, mun urusan bendeng bini, make tunyane korban aki, bener. Koreng bini atau ocak, tunyana kalak kapi tak kira eman sambil. Reng laki ini tak kira pikiran tunya, sepenting bini seneng, sepenting bini bunga. Makanya laki-laki akan mengorbankan harta demi istrinya, yang mun reng bini akan mengorbankan suaminya demi harta. Cepat hahaha, view. Sampian make besena banyak ing mun si bini lo parno minta geleng kor si bini bunga yang laki tak laki geleng tina anggota anu kuatunya sepenting si bini tak tuduh sebelum benta tangke tunya ekor banaki demi bini ing mun ring bini laki ekor banaki demi pese tina make tak mulai 5 tahun di Malaysia kor kereman bulan wah kok ngago pak yo laki nek bolong punari king melarat tak iko bolong bude Malaysia lagi na abesa king pun bulan ikirimikan 10 jutaan milih sih kemayu milih abesa ka iya bu takut sih nyampit dah lain ka memang dia kelakar secara fitrah Allah takdir sini kelakar lain mun reng reng bini pamelengi reng bini king mun mari alaki beres nih kakak beres reng laki make mari abini pangatela pada benratin haram sarung ngulo sukedo coba hahaha ayo tapi reng lain makanya secara syariat reng laki seoleh nambah boleh mun reng bini punten anapa reng bini ini kecukup situng reng laki tapi perasaan tampuruan nikah ya perajaan ke reng bini benih kesampian makanya sampai berdebuan perempuan itu mampu menahan perasaan cintanya walau 1 abad tapi tidak mampu menahan cemburunya walau sesaat. Apa? Reng bini deke bi Allah pasti tia kak. Cukup situng reng laki. Ing mun reng laki. Ler gunung mak bini situng. Takut deh bu. Ma itu mau jak takut. Jadi iya potongan larus-larus kapir deh bu. Teku saya yampir ku tak buk tebok po lempo kapir. Cek potongan marlena si bunda jereka. Mak huli liasin. Aduh bini keng tak terus bini apa le keng takut kak. Kule sa yung tiyang pidatu, ni mun kalir gunung, kakampa yung tiyang pidatu, hula ka namira yung tiyang pidatu, mun eroma, ngidi nga ki pidatu. Kule sa pidatu, pantas ke muslim to mana debu, kule ni kamun iluar, singa panggung, cek mun ke muslim. Saya kalau di luar, singa panggung, ngadu pereng berempa aboy, tak kok, cek singa panggung, keng mun karoma, koceng, ya ko. Mangka ada lain, bu, lain. Reng laki bering bini ini kata apa deh, mun reng laki ini kenapa boleh sing udah tak langkong pula akan dihukum gak ki makai sesepuh lebur tahu santar ke kitab cang lagu pelamba kan beda lagu sini kelamba pernah suatu hari ku temukan kakek dan nenek bertengkar di jalan kakek nenek dia karena si nenek hatinya kesal melihat kakek yang mata keranjang walau berjalan dengan istrinya dia masih sempat bermain mata dasar lelaki tua keladi aku pak bini naroka cago pak yu maka dalam istilah namun reng laki istilah nah mata keranjang mun reng bini istilah nah mata dui lain reng laki ini kebur lebur nang kau reng bini sementara reng bini kebur lebur nang emas tina magi laki na jauh kurang emas saja raja dia reng laki ini tak libur tunya sih nak maka reng laki ini kesalah kau menandi bini mun bujang tak kersemangat adalah kau celakar orientasi na lebur benih tunya benih maka reng laki ini mun bujang tak kira ala aku sebenting beda seekor rokok mun kalau urusan ngakan pasti ngakan maka kita laku cara nah ngampung oke kan keng pan andi bini ala akum dia malah aku pan andi bini mun pan malam dia juga yang ngeronggongi
Kapan teh bunga? Mara kau ben kaki kan la abi ta bolong ka imada je kan ning 3 bulan tapi tek kurapa kalung haram ngaran teh ketang. Kau ben kaki 5 tahun anak andi palo dan di bapak sekali ka pernah boleh keng pakalung jak dengan geleng-geleng karet. Mara kerena ka ben keng tak tahu bentang ke. Mun ko andi kalung kan beni karo engko kan kaki anggap belanca wacan ko jibidena kaki ka pas tak embel lagi nanjak mara mikir apa ke apa ke Malaysia pas tak kena asik. Apu tak ambu sekali semalam. Saya laki ngucap tolo kecap si bini tolo jus tak mare. Bener. Dupai pentong ben sandal juga aki kak kok. Makanya swarga kak din. Tuh hadirin, orientasinya lain. Kalau laki-laki diiming-imingi bidadari, pulandeng laki nih kalakarkan kasukanan na orang bi. Sementara orang bini pun tentai peta beri bidadara, tapi yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Maangguyan. Pulandeng bini nikah paling lebur kaangkuyen, katunya, ka emas, ka kalampi sini kak. Nikah kak, makin sentra ka pengajian makin nih. Kalampi na mulai beri kilak, mulai setrika nih kak. Ngajeng, hahaha kak. Terus mulai gila pagi ya tiaki itu ngajeng. Iya bu, oke kok kak. Binin siapa sih nyampir ke gurunya? Undangan pokol situng, pokol 12 mari apa jang duhur pahasel daya dengan kaca. Sebuk jauh rumah keke. Kodung sepak, jarum mailang. Pahlang kena saya kurteng, jarum, jarum. Jarum keke colong dia. Hahaha. Mari kodung. Ales, pahi tambah ben pok celak. Mun koroi tambah bek lebur kak. Bede se pahi cokor di pada sekali kepala tak ada pahi le ke atasen. Ngale pondasi. Tak cocok ding pangeran. Beri cakar ayam bu. Pah ecor. Mak lihat tak elang ales dia. Mari ales lipen. Kula teman mangki pengajian ngaji ke kuda jadi kuda nikah. Kau pandang gelak haram pagi kina miragi ya. Ngarali pendengar le ke dalam tak ikut banyak gelak. Tepak gelipan sejubar mun merabela kan jaro ngelak. Ya apa cang merek tahu magi bedak kan dak iya. Mun bedak lambak bantu pani perlu kan lagi kan. Njak bedak pipa. Panabit bodoh boleh bedok ni kan enten tepani perlu tak gili pakun pote kak yen kemun yang kuyabit pahakong let muan deh mun mangkin gonteng bedok enggak MS Glow ibu keng larang bode krim pagi bode krim siang bode krim malam mun meleben lulur 2 juta kau salah kena pah bode bacaan nai budi istri glowing suami kering ya kok kering amun 2 juta. Ya keng genteng gak pah poteng urnyang. Ngadirep haram teu ngak plastik. Ru ngadirep pungku. Lecen. Mun bede lalak nyabek melosot ke bego dia. Sekeng dari lecen. Mangkana mun bini gule tak begi mele kak. Polan lecen tak kok gule pan nyium pah teu belecar gule. Ngageme bu. Kayak tabu, dia nak jeding buk ni kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi lain, orientasinya beda. Maka nomor yang laki, napa saya kebai pos-pos swarga ibriin bidadda semangat sahabat aja nggak ke bidadda dia kan. Ariya, mau masuk swarga, iklangi emas, ibri mutiara, ibri kalampi sutra, semangat si ibadah. Mana beda beni karo geleng emas swarga ni koreng bini gelem arok torok kasih laki pajungi emas budian enten ni kok siapa ngocak enten dia oh mon pajung emas tak ndak sampean oh ya pada ben saya Roma cing tikal kak gula pajung gedeng boye kok on terus tangi rojak rontoron kok bu iya mun saya bawa saya tasnya leso bu tangi
Alhamdulillah kurang 15 menit. Montro abi tema ayu ka manto. Allahumma sholli ala Muhammad. Martelo. Parak mari mundo ya. Anapa orang terus lagi. Kayak emang sampai kerja. Coba keng apa le? Tahu lebur ko pada iya. Saya pada pak ni kayak ngai. Boleh pada pak ni kampak alasan makin ni. Kampak ni kayak ngai deki. Nah apa antung 2 3 4 ni ke bah kayak ngai ibu sambian. Mun pak ni kayak ngai gulu bah mulia mari. Nomor 3. Napa nomor 3? Anapa orang semacam ayat kursi ben mari apa jenggak dintomi ijamin surga hadirin. Ternyata orang sebisa maca ayat kursi ben mari abajeng orang kak dinto andi kelakuan istiqomah. Napa senyam istiqomah? Tak buam bu. Pun mari duhur maca ayat kursi, pun mari asar maca ayat kursi, pun mari maulid. Mun pak benar harus terusan berarti sampean ni ke istiqomah. Sementara orang istiqomah kak dinto ejamin di Allah bekal sete husnul khotimah. Pasir orang sebisa istiqomah ala ko bagus terus-terusan Allah seajamin orang si istiqomah ini bakal masuk surga karena sayyidina pasti husnul khotimah. Amin. Katina pada guna Allah dibusnikan dengan Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang ler gunung selesan na gampang nyebut asma. Summa istaqamu pak istiqomah tak bu ambuan ben mari duhur maca ayat kursi, lekuk duhur maca ayat kursi pole, du malam duhur maca ayat kursi pole, telo malam duhur maca ayat kursi pole. Asar mangken maca ayat kursi, asar lekuk maca ayat kursi, asar du malam maca ayat kursi, sampai seterusnya maca ayat kursi. Berarti ajunan ni ke istiqomah. Orang si istiqomah, napa janjian Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kapan saya turun malaikat dari langit? Qailina malaikat ni ka'ajabu indal muhtadar. Eka andi orang sesede malaikat ni kabah akoto. Eko pengkan na malaikat ajabu. Alla takhafu alal mauti wa ma ba'dal maut. Buk, sampian mangken mati ya buk, keng cek takok gi. Sampian cek takok ke mate, ben cek takok ke samarina mate. Karena sampian ni ke orang selamat. Mati ya bi malaikat etalken ko pengkanan hadirin. Alla takhafu alal mauti wa ma ba'dal maut. Sengaja takok sampian buk, sampian mangken sete. Keng cek terpikiran pulang sampian orang selamat. Marabah takok agak mula malaikat sakut auto foto. Malaikat ego pengka cerak pak adabu wala tahzanu ala ma taraktumu. Kak, sampean cek pikiran kasih tinggal kak, saya tinggal bekal saya, tanan sampean bi anang bekal urus kalaban saya, langkir sampean bekal etina, bekal ekalako ibadah, binin sampean bekal alake boleh. Ya mun salake mate tak lagi boleh yu. Kiye kok. Saya masih macam kiye buru aja. Hu langsung ngki sampean. Tak napa sepenting kenging pak bulan 10 hari. Tak napa. Hukum laki bini ni kan kalaban firok, kalaban mati ni kapah teti avesa kak, teti oleh lagi boleh. Tak napa. Mun pahala ke boleh ya ibu dan di surga apa long ben lagi segemah. Dua-duanya bayarkan kapsul yu. Wah dua-duanya. Ada beri ngaki gelung. Mun pahala kedua budene surga lagi segemas saya kebolong. Perhatikan. Alake mate lagi. Alake boleh dia. Mate boleh lagi. Alake boleh. Mate boleh. Alake mi mate try beda remah lagi lagi debu. Mana gini. Ku tak pas sampai belungkan di sana ke. Mate kapi lagi. Laki segemas budian saya kebolong. Ahsanuhum khuluqan. Laki sepaling bagus akhlak kaki itunya. Mandalla ala khair. Laki sepaling banyak nutuaki kebagusan ngajak bajang berjamaah, ngajak ngaji, ngajak solawat. Laki sepaling bagus ni kemudian saya papulong ben sampian.
Maki beda bidadari budian. Mun sampian apolong benlaki nah, sampian nikah 1000 kali lebih ratin dari bidadari. Padahal bidadari nikah hadirin saking dari ratin nah. Mun obu makin papadeng kareng ler gunung seandi bini kalau pai bini nah, padahal nikah cuma obu kak. Cuma obu, pahinga apa bidadari? Sampian akhirat budian 1000 kali lebih ratin dari bidadari. Lakina sampian teti raja, sampian teti ratuh, bidadari cuma teti dayang. Keng sampian gak paham umat andi bini. Set dalam keberadaan bujang, cek kubeter, cek pun Imam Sawi budian situng reng laki bisa abini 1000 bidadari. 1000 kak. Mbapah ngucap, poralah. Mon 1000 aja apa saya masa ngasih lebar cong. Pokong pada masuk suar kecak si lebar dan sarungan beri budian kain ki. Lek. Lek kempang sengkap. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang istiqomah nikah hadirin janji bekal sete husnul khotimah. Makanya orang semaca ayat kursi kak dintok pasti selamat, tak selamat cok. Cek ringan nikah istiqomah berarti. Mun istiqomah tak kira burung sampian sete napa kun husnul kho. Mentir bisa ngamal lagi. Ken, kula kada cerita lancang ni ban batak ngamal lagi. Kira-kira siap tak siap? Pun pada bojeng maca ayat kursi sekalian. Siapa nama tak siap macam ayat kursi sekalian? Menter bi Allah ibn hidayah untuk ngamal lagi. Amin. Mun ekolopai kak, mun ekolopai, maka sampian kodo gelak duhur kolopai tak macam ayat kursi. Mungkin asar baik yang gelak tak macam kodo asar macam dua kali sampian. Bet makin gula pada macam kia kak, pada yang takut kan neraka kak. Daripada selamat. Maka Nabi gula makin kayak gubal amik pola arung budian masuk surga. Amin. Allahumma. Mun sampean ku leku kak masuk surga holil yasin tada koni aki keluar takut gule cecer takut sampean si bede dalam paham bu bentar apa beda kayak ngetek maki tukang pidato yang ku temu kak cek masuk surga tak karo cangureng ustad gula kan tu si ustad ilmu kubur ku beda ustad betangki cek ada gitu nah masa pan tore masuk ilmu kubur malaikat bantal gula. Ya Ustaz. Marrabbuka. Gula bah jawab, ya cek reng gula Ustaz. Dul mawi. Cek reng gula Ustaz. Malaikat bah jabu. Oh, nyaratat ya. Nyaratat. Mun ka kuburan ada ustaz teu Kak. Sapora, make kiai, itunya si kiai, mun ke kuburan ada kiai. Tak usah ke kuburan, ke Mekah elang kiai ini. Kan tuh hadir nabu kiai lebot, jaga kapi orang. Coba lah ke Mekah atau wak, ya tak ring celeng so kona kan. Ke Mekah elang kiai, nak boleh gelem kubur. Pada keng ngitek masuk surga panjang, ya masuk surga panjang. Haram pada keng kira pikiran. Ntar ke pengajian ni kan. Kula mun kira pikir kan. Ntar ke pengajian. Sampian menhulil yasin ni kebagusan sampian. Amin kota. La haula wala quwata illa billah. Cengeng. Mun da bede kengker pikiran makin, mun bede bang tempengan, kama bagus sebede baban khulil yasin. Asli bagusan sampean. Amin. Mak bisa sampean ni kejelas ikhlas. Mak itu bocah jelas ikhlas. Sampean kak kantor sepedaan motor kan? Luang bensin. Luang bensin. Mulai sampean kira pikiran pelan bensin luang. Kente bensin sampean. Entar rogi. Keng mulai tak kira pikiran sampean entar rogi kan tuh nega. Maki bensin luang aja. Nega ikhlas hadirin. Akorban untuk ala ko bagus keng tak kira pikiran ketunya sampean si luang. Khulil yasin nega paling jauh mungkin enggak. Tak ada pak ducam ke jompo. Keng gula maki ducam kak kantor gula tak bagus tak pelak. Apa? Bensin gula kente. Aja cuma beri Arya. Iya mbak tidak ada gula. Ada mau beri ada di tuan rumah pengertian. Abi datu abid pada sekejap lo apa deh ya. Mau bagi kemarin juga ini lagi gelu kak. Mau abid deki tambah, mau sekejap gelu cetot boleh deh ya. Aku opak dia. Paling jauh Khalil Yasin hadirin. Keng Khalil Yasin tak pelak makin paling jauh. Sampian semak luang bensin tak ganti tak kira pikiran sampian. Pada ben saya tak apa-apa. Neka ikhlasnya man. Khalil Yasin paling jauh keng makin paling jauh tak hebat. Pulan bensin gulai ganti. Tetapi
Jadi mun abahas ikhlas belum tentu ikhlas. Mun tahu wa khulil yasin do ikhlas apa nje? Gampang ngetes naga onceng keler gunung sora pidatu cek gentek bensinna. Mun mole tak agurunggung ikhlas. Jelas? Sapora gula kan dak khulil yasin tak akan desa lain gula. Sapora kak benih gula keng sombong. Gula mulai apidatu sampai makin pak kali tak sungkem ini kehadirin. Pak kali kejadian. Pola teman agurunggung tak agurunggung gula. Asero punten. Manglo punten. Kikir punten. Kenal kali dina reka. Maki colo tak ajak ngucak ngulbok. Oleh 2 hari rumah apa kun kira pikiran kok, Bu. Apa keng tak kelero bagi kasupir apa deh. Kula. Apa mau kita asero mun ati apa kun dek. Aduh gula mikir pun dek rem ikhlas senja hulil yasin dek rem macam gula ni. Apa kan ya aslinya kan enten gula kan tuh kan mendengar berkat benih ya boleh beri berkat ya kan lah dia boleh tak beri ya dente. Ya kan iya kan. Tapi ketika canggih buruk ketika tak beri, aku lihat ini kak meskipun kecolok tak jak ngocak meskipun kebeten gula biasa. Atene kak akret teka guli. Le sampian seluang bensin ni kelami bisa molen tak kira pikiran bensin seluang je tak gente. Kan kacik jauh ben hulil yasin. Berarti kan persian sampian atene. Amin kau tak? Amin Allahumma. Jadi sampian kulep-ku ni kejelas masuk surga. Amin. Hulil yasin pada tak bangkit jam masuk surga. Siapa ngucap amin je pentong ben aku hari ya. Mu tepak garing apa dina aja. Sampian jelas masuk surga. Amin. Hulil yasin tak temu jam masuk surga. Amin ni kok. Ipa foto nabi TV-an kok. Yu. Hahaha. Daripada selamat. Iya dah iya. Menurut ngembian di bekas warga apa aku? Le yo ber bisi. Mau tempat kering ngap. Nak kampung ngapa nyaman dina ni? Kampung dribingan kampung. Apa? Gentongan. Apa kak? Trapping. Preki. Treki. Oh. Aduh. Ya un bang ngolosot di atas jubir nyem. Terus selamat kabeh. Wis, telok merempak terakhir. Hah? Ya wis merempak benih terakhir. Ya kayak ada lagi ya. Ya belum macam terakhir tahun le yuk. Pakai begitu orang. Nomor 4 saya terakhir. Mik pak masuk surga orang semacam ayat kursi ben Maria Bajang. Perhatikan, mik tak masuk surga hadirin. Sampian semacam ayat kursi ben Maria Bajang. Artena sampian bejeng ngata toman tobeng. Mal amal adalah kan ayat kursi. Tapi kan ayat kursi ibaca ben Maria Bajang kan? Berarti mun sampian ayat kursi ibaca berarti bejeng kalau toman tobeng. Lah orang selok toman tobeng di bejeng ni kayak surga. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah fa idza suluhat suluha sa'iru 'amali kulli wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali kulli. Mun bajang la istiqomah bagus swarga. Amal selain nerok bagus, king mun bajang coba amal selain apa berak hadirin. Dadi orang semacam ayat kursi ben mari abajang kak dinto pas teh bajang ngata kira to man tinggal lagi. Asli namun mal amal na kak dinto ayat kursi. Tapi kan ibu ben mari abajang. Berarti mun sampean ngamal lagi ayat kursi berarti bejeng tak tuman cecer. Jelas? Berdampak deh, Bu. Arami tak masuk surga kering semacam ayat kursi ben pada bejeng. Pertama, elang alhamdulillah. Nomor 2 kak, elang dia. Telok murtemor, alhamdulillah pada tada ya. Nomor 4, alhamdulillah sempat ada cecer sekali bagi situ ngah. Jadi kula sing ngeraceng saja ada gunana begela engki. Ulang boleh kentung-kentung dia lecak, Bu. Ibu dina boleh ki, kengak ibu kengak iki. Jadi empat ni kemak le beda oleh nampian. Jadi umpama lagi nampian tak entar kita kau tanya akhir wah apa le? Empat. Apaan le? Dia je kelupai kapi di kau. Empat perhatikan. Orang man qara'a ayatal kursi kullatu buris shalah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Pasal orang semacam ayat kursi ben bari abajang sekalian, maka orang gak dinto hadirin. Saya dengar dengi masuk surga cuma mati. Artinya
saya tak masuk surga king pulan ki odi. Cek saking amate langsung masuk surga. Minta masuk surga orang semaca ayat kursi ben mari abajeng karena sampean. Orang semaca ayat kursi ben mari abajeng berarti sampean sehari semalam 5 kali muka labeng surga. Amin. Minta masuk surga sampean semaca ayat kursi ben mari abajeng karena sampean dalam sehari semalam 5 kali nyari iman. Amin. Senomor telok minta masuk surga sampean semaca ayat kursi ben mari abajeng karena sampean nik andi amalan senyamai istiqomah sementara Allah ajanji dalam Al-Qur'an mun istiqomah bakal sete husnul khotimah. Amin. Senomor 4 minta masuk surga orang semaca ayat kursi ben mari abajeng karena sampean semaca ayat kursi ben mari abajeng berarti abajeng tak toman tobeng amal dalakar ayat kursi tapi kan ibaca ben mari abajeng berarti sampean bejeng tak toman tobeng badu ben orang mulai dari rumah sakit ibri epil sampean 3 kali sehari ibri epil 3 kali sehari aslinya saya pakun karo muntal epil keng epil ini kata oleh ontal mun tak tege mari ngakan minta jen beres sejak dengan sehari ngakan 3 kali pan mulai di masa sakit dia mak kita ibri nepil mun sehari ngakan 3 kali ya dulu kak engki kan jadi saya suruh bi dokter benih suruh ngakan suruh muntal epil 3 kali sehari keng epil ni harus setelah makan mun kita ngakan tak oleh akhirnya si ibu sing akan gelupan muntal epil iya mun ngakan 3 kali sehari mak kita epil dan lempok kan bukan engki kan seni kerasional lah engki kan ya wis mun lagi mayu mun kata usah bahas nih kak nih kala selamat nih kak almarhum bener ya almarhum kak almarhum Basman sareng bapak Muira ibu bapak coloknya sareng almarhumah Muira nih kak selamat apa mi selamat makin izede kai udah tak usah bahas kenceron selain kenceron Fatihah kenceron tahlil kenceron tu udah jelas masalah selamat akan bahas sedekah nih saus saya begini kan jaya pun kanjeng Nabi irhamu mautakum bid du'a awis sadaqah kan ini sedang mati kalaban itu akiban sedekah kejak sedekah makin nih saya begini sembian sementara kanjeng Nabi ada bu ittaqun nara walau bisyikki tamrah takut asam biandek ke neraka meskipun kalaban sedekah sesibuk kurma sedekah aki bisa terdengar dari neraka pahandek remah kacang gen sepiring saya petade dia maka mun sesibuk kurma saus bisa terdengar dengan neraka maka kacang sesepiring cung masalamatan paki itambai semangka paki itambai jeruk paki beda naseeng paki beda rambut nah benih karo celep kumikil kak makin sedua nih kaya heran kumikil cek selamat kan nih kak makanya tuan rumah si gampang cek selamatan ni kita usah bahas kuncuran tahlil woi jangan abahas tahlil cung selamatan boleh kan saja kan boy ni kalau ampun selamat makanya tuan rumah sampai ni kata usah kikir pikiran sedua ni keselamat min ahlil jannah karena makin sudah gue cek banyak karena hal kadin tu saya pakun di Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma sekadin tu bisa berdepak kurang lebih nanya sepora talangkung sambil gajak tangki kak oh sepora aslinya gula kak makai pahapi datu sampai kolema sampai tak kira peleman kan todo sini tengah berkat di TV ande kak keng mun gula api datu sampai kolema depak gebung kona gula bi sampean pagune peso tak kira kunan man pagun sene kayak bebe keng pan depak gebung kona colong holil je lanceng ngau kok ara apa kak billahi tengah foto ke situ kok jadi tempeng EPSW compong sagak dinto bisaos beda salah beda lopot beda kleroh asli karena Khalil Yasin butuh Khalil Yasin enteng mana beda bener dari saya pada pak kebenaran murni fadl dari Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik burung beo burung gagak burung cendrawan burung cendrawasih terima kasih. Assalamualaikum langsung warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim